ऑफिस में बैठते नहीं हैं तो ये बदमस्त घोड़ों की तरह करप्शन की दौड़ में, पैसे बनाने की दौड़ में, तो इन्होंने पैसे कब्र में भी ले जाने हैं तो ये लेके जाएंगे कि मुफ्ती साहब खुदारा आप जो कर रहे हो ये गलत है। लेकिन चूंकि ये नशे में चूर होते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उसके लिए लेटर लिखा ही नहीं। दूसरी बात, अगर उसने लिखा भी है तो उसकी ऑब्जर्वेशन सिर्फ रिस्पांस टाइम का है। 6 मई को फिर से डीजी ऑफिस में एक टेंडर फ्लोट करता है, एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ टेंडर्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह टेंडर फ्लोट करते हैं। ठीक, ये सारे टेंडर्स हैं। अब इसमें ये सारे टेंडर्स है, बी पेपरा के साइट पे आप जाके ये सारी चीज़ें देख भी सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, उसमें से सारा डाटा भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये अपलोड हो गई। अब जैसे ये टेंडर जिस दिन आता है अखबार में, 6 तारीख को उन्होंने अपलोड कर दिया, 7 तारीख को ये आता है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दुनिया में एक इदारा है जो पूरी दुनिया में करप्शन के ख़िलाफ़ काम करता है। वो एक विसल ब्लोअर है कि किसी न किसी तरीके से करप्शन को रोका जा सके और लोगों का जो पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, ये दुनिया में कहीं भी किसी मुल्क में गलत इस्तेमाल ना हो। तो वो डीजी साहब को 7 तारीख को एक लेटर लिखते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कि मोहतरम अक़दस मुफ्ती अमीरुल्लाह साहब, आपने जो टेंडर किया है इसके अंदर बी पेपरा 2014 के रूल की खिलाफ वर्जी हो रही है, रूल नंबर 16 रिस्पांस टाइम। तो लिहाजा आप इसको कोरिजेंडम कर दें। किस लिए कोरिजेंडम कर दें? Director General Health Services Quetta is requested to rectify the violation and issue corrigendum in accordance with the Balochistan Public Procurement Rules 2014 to avoid misprocurement, कि misprocurement ना हो under Rule 57. Transparency International Pakistan is striving for across-the-board application of rule of law, which is the only way to stop corruption and achieve zero tolerance against corruption. तो ये उन्होंने 7 तारीख को लेटर लिखी और इस दौरान इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का 2023 की काजी फाइज़ के जजमेंट का भी हवाला दिया कि ये क्यों नेसेसरी है। ये फिर से वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अगला डॉक्यूमेंट जो उन्होंने इनके टेंडर के साथ अटैच करके इनको भेजा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी दिस इज टू क्लैरिफाई दैट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान इज नॉट अ कंप्लेनेंट, इट एक्ट्स एज अ विसल ब्लोअर एंड ऑपरेट अंडर आर्टिकल 19A of the Constitution of Pakistan, which gives the right to public to know how government is being run by public officers. Article 19A makes the right to access of information pertaining to public authority a fundamental right. And a 3-member bench in the case of Mukhtar Ahmed Ali versus the Registrar Supreme Court of Pakistan, Islamabad, headed by the Chief Justice Qazi Faiz Isa, in the landmark judgment of on 16th of October 2023 in CP number 3532/2023 has declared that what previously may have been on a need-to-know basis, Article 19A, the Constitution has transformed it to a right to know. The access to information is no longer a discretion granted through occasional benevolence, but is now a fundamental right available with every Pakistani, which right may be invoked under the Article 19A of the Constitution. तो इन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खबरदार किया मुफ्ती साहब को कि मुफ्ती साहब खुदारा आप जो कर रहे हो ये गलत है। लेकिन चूंकि ये नशे में चूर होते हैं और ऑफिस में बैठते नहीं हैं तो ये बदमस्त घोड़ों की तरह करप्शन की दौड़ में, पैसे बनाने की दौड़ में, तो इन्होंने पैसे कब्र में भी ले जाने हैं तो ये लेके जाएंगे। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बेचारे ने क्या किया? 13 मई को अगला लेटर लिखा। ये उसका अगला लेटर है कि भाईजान गलती कर रहे हो, रुक जाओ भाईजान, कोरिजेंडम करो भाईजान, कोरिजेंडम करो भाईजान, ये गलतियां हो रही है। फिर से वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है काजी फाइज़ ईसा कि भाई अवाम का पैसा है, अवाम को पता होना चाहिए कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, कौन खर्च कर रहा है, किस लिए खर्च कर रहा है, ये पता तो होना चाहिए लोगों को। लेकिन डीजी साहब बदमस्त घोड़े की तरह इसमें कहीं पे भी रुकने को तैयार नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का शायद लेटर का हवाला दे रहे हैं आप लोग। आप सहाफ़ी हज़रात माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं,
آپ لوگ یہ بتائیں یا کوئی اور یہ بتائے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا لیٹر پڑھا کس نے ہے؟ وہ ذرا ہاتھ کھڑے کر دیں تو پھر اس پہ 2 منٹ بات ہو جائے. شفافیت پہ آ جاتے ہیں. اس کی آبزرویشن کیا ہے؟ لیٹر کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا؟ کوئی آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے نا, آپ کوئی چیز ناپ تول کر کے اس کے بعد بات کرتے ہیں, یا آپ ہی اس پروپیگنڈے کے ساتھ چل پڑے ہیں جو آپ نے کہیں میڈیا پہ سن لیا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ چیز تورولی سمجھ لیا کریں, پڑھ لیا کریں, پھر سوال بھی بنتا ہے. ورنہ تو یہ پروپیگنڈا ہی ہے, سوال نہیں ہے. اب میں جواب دے دیتا ہوں. جواب یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہتا ہے کہ ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹراما اور اس کے لیے نیگوشیٹڈ ٹینڈرز کے لیے ہے, ایک تو یہ کلیئر ہو جائے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس کے لیے لیٹر لکھا ہی نہیں. دوسری بات, اگر اس نے لکھا بھی ہے تو اس کی آبزرویشن صرف رسپانس ٹائم کا ہے, اور رسپانس ٹائم یہ ہے کہ جی 15 دن کم از کم ہونے چاہیے, اور آپ لوگوں نے جو اخبار میں رسپانس ٹائم دیا تھا وہ 13 دن کا ہے. اب یہ پھر میرا اگلا سوال ہے کہ پی پیپرا کی کس رول کی وائلیشن ہوئی ہے؟ پھر کوئی مجھے بتا دیں. ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ 15 دن آپ کا رسپانس ٹائم ہونا چاہیے. ٹھیک, رول یہ بھی کہتا ہے کہ وہ 15 دن آپ کے ویب سائٹ پہ پورے ہونے چاہیے یا اخبار میں بھی آپ دے دیں. ٹھیک ہے, وہ 16 ہے. ویب سائٹ پہ آپ لوگ چیک کر لیں, اگر اس میں سے 1 گھنٹہ بھی کم ہوا تو ہم مجرم. اگر ویب سائٹ پہ 16 دن پورے ہیں, 15 دن پورے ہیں, 16 دن پورے ہیں, تو اخبار میں 1-2 دن بعد اشتہار ڈی جی پی آر جاتا ہے, وہ اخبار بیچتا ہے, اخبار اس دن نہیں لگاتا, اگلے دن لگا لیتا ہے, تو اس سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک تو سوال کا جواب یہ ہے. اس کے بعد جب پروکیورمنٹ ہوتی ہے, نیگوشیٹڈ ہو یا ادروائز, اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کی پرنسپلز ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو وہ بھی ایکسپلین کر دیتے ہیں. ان پرنسپلز کے حساب سے جو پروکیورمنٹ ہوئی ہے, اس کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کوئی لیٹر نہیں آیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی سارا پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے, نہیں ہوا ہوتا تو اس کا لیٹر آ جاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے. پھر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا وہ اکوپمنٹ لینے ضروری تھے؟ میں وہ بھی بتا دوں. اکتوبر میں, بلکہ 1 نومبر کو شاید مصنوع کا واقعہ ہوتا ہے بس پہ, بچوں پہ. پھر اسی نومبر پہ کوئٹہ میں پلیٹ فارم پہ بم کا واقعہ ہوتا ہے, اور آپ 30-40 اس کے اندر ایمرجنسی کے لا رہے ہیں. پھر ان دنوں ایک کوچ کا بھی حادثہ ہوا تھا, اس کے اندر بھی ہم نے کافی زخمی سنبھالے تھے. پھر اسی میں پھر جعفر ایکسپریس اور یہ ساری چیزیں. تو اس وقت جو تھریٹ کا لیول تھا سیکیورٹی اداروں کی طرف سے, باقیوں کی طرف سے, سی ایم صاحب نے وزٹ کیا ٹراما کا, اور ٹراما میں دیکھا تو ٹوٹل آپ کے جو وینٹیلیٹرز تھے وہ 8 سے زیادہ نہیں تھے. اور ہم نے آپ کو پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہمارے